मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बर्तमान मुझे आम गाँव में शंकराखोल पाखे फुलवाणी ठू पाखापाखि 25 किलोमीटर हम ये गाँव को पाखे ही आम गाँटा। तो जिते मुझे गाँव को आसे दिने दिन रहीकि जाए तो देखिपे मोर बैक साइड देखा आम गाँ आम साईटा। तो एथरे एक्चुअली गोटे जगह अच्छी जोटा कि लोक मैंने कहते मुझे किसी देखी से जगह पूरा सत जगह माने रियलिटी मुझे देखी। तो से जगह एक्चुअली आग काल कथार माने कथा समस्त कहते तो मुझे भावुली जे काले मिछ होता तो मुझे जो थोड़ी से जगह को देखिली। तो से जगह एक्चुअली कौन है गोटे पत्थर अच्छे से पत्थर पूर्व माने आग काल गोटे असुर गोटे पाद चिन्ह पकई। तो आप देखिए से जगह पूरा ओरिजिनल जिनसा। तो से जगह गोटे असुर गोटे पाद पकई। तो से पत्थरटा कौन कि गोटे पाखापाखि 3 फुट्र गोटे जो पादर चिन्हटा पड़ी जोटा कि पाखापाखि 3 फुट लंब हम। तो देखिए बहुत ही माने एक्साइटेड अच्छी आउ तो देखी मुझे भाविली आग को ये जिनसा लोक मैंने जानतु आते तो मुझे आज आपको देखी गोटे असुर पाद चिन्ह आर बढ़िया गोटे भ्यूटे अच्छे जोटा कि आम गाँव पाखे। तो देखिए ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ସେଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼। ତ ମୁଁ ସେପଟୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆସିଲି ଉପରୁ ଭିତରକୁ 100 ମିଟର ଭିତରକୁ। ତ 100 ମିଟର ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବା ପାଇବେ ଆପଣ ଅସୁର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ସାପକୁ କାଟିଛି ରାଜା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏନା ସେ ସାପକୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କାଟୁଛି ମାନେ ମାରୁଥିଲେ ସେ ସାପକୁ। ତ ସେ ସାପ ପଳଉଥିଲା ସେ ସାପକୁ ଅଧା କଟା ହେଇକି ଯେଉଁଟା ପିସ୍ କରି ଅଛି ପଥର ହେଇଯାଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି ଅସୁରର ଯେଉଁ ମାଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ସେଥିରେ ଝରୁଛି ଯେଉଁ ଫଳରେ କି ଟିକେ ସରିଗଲାଣି ପଥର ଇଏଟା। तो जी हूँ किसी तो देखा जदि आपने पूरा कैमेरा से देखाजीवन मुझे जानची बट आप जो रियलिटी निज आखिरी निजे आसिक से जगह देखिए से ही आप जापर एक्चुअली सतना मिछ। तो जीवा देखिए से जगह आ बहुत ही बढ़िया लगुच एक्चुअली जगह ऊपर शांत परिवेश आ बहुत ही बड़ बड़ पत्थर अच्छे से भर बहुत किसी कहानी अच्छी जोटा कि मत एति जाना नहीं बट मुझे जी जानी से देखी आपने जानवे आपड़ी भल लगे तो आपने आसवे जब वीडियो भल लगे आप तो कमेंट करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और जो चैनल आप तो सब्सक्राइब करवा जल्दी भूलें कहीं जी मोर फ्यूचर किसी वीडियो आसो मुझे जो भी अपलोड करी तो आपने पाइपर वीडियो मजा नहीं पारे। तो देखिए आम गाँव साइड तो पूरा जंगल और बहुत ही सुंदर लगे देखिए गछ पत्र लगी पूरा गाई फाई बंधा होपटे हूँ आम साईटा एक्चुअली बाढ़ हो गला। तो एक्चुअली जिते मैंने सब चाष आरंभ है आजिकल जी सब बाहर रोचे चाकरी बाकरी जी भी करेंगे समस्त बर्तमान गाँव को आउट गाँव चाषबास कर कहीं चाष को कभी भूली हेनी। तो से समस्त जी भी जार बिल अच्छी चाकरी बाकरी करके जी टाइम मिले ए समय जी लोग सब आसिक चाषबास कर। तो देखिए पूरा बाउंड्री कर कहीं जगह एक्चुअली धीरे धीरे सब पूरा सफा सुतरा होता बर्तमान जो जार जगह से बाउंड्री पकई देखिए चाषबास आरंभ कले। तो देखिए मोर बैक साइड यहाँ हूँ मेन रोडटा यहाँ मो पुतुरा। तो देखिए तो जी आम आगे जाए देखा पूरा एरिया देखा आप एक्चुअली सतर भावे आपको तो सेमती देखाजीवन से माने ये टाइप जो आप निहाती आप निज आखिरी देखिए से आप जानते एक्चुअली जगह कौन सतटा ना मिछड़ा। तो से निहाती आसवा दरकार से जगह। तो देखी जी आगे जा तो देखिपे पुतरा पिलाटा आम आगे जाऊँगी। तो ये एक्चुअली गाई फाई सब बंधा बांधाबंधी करती आज एक्चुअली गाई फाई नहीं ना। तो गाँव किसी दृश्य ही किसी अलग आ गाँव परिवेश किसी अलग टाइप आप जिते गाँव को जाइए आपने कई गाँव में रोथे तो आप निहाती जानते गाँव किसी गाँव अलग ही किसी महल थाए। तो जीवा देखिपे जंगल एक से गोटे जंगल भितर से जगहटा देखिपे। तो आम यही भितर दे आमको जावाक पड़ो। तो आप सीधा चलतु पाख बाटा गाँव रू पाखापाखि आम साही रू पाखापाखि और साही रू पाखापाखि गोटे 100 मीटर हम बेसी भी नुह 100 मीटर। बहुत ही सुंदर लगुच जगह। दृश्य कौन पूरा तेंतुड़ी गछ लगी बहुत प्रकार गछ लगी देखिए बर गछ पूरा हंटेड प्लेस टाइप लगुच। तो एक्चुअली गाँव महल की किसी अलग थाए तो आपने जब भी गाँव को जी गाँव को जावाक इच्छा लगे देखिए गाँव जो शांत वातावरण गोटे नेचर उपर रोचे सेटा ही बहुत बढ़िया लगे। केतबेले जदि फ्री टाइम मिले आम निहाती गाँव पाखक जाऊँ बहुत ही माने गाँव में एमती बहुत जिन अच्छे आम गाँव आप गोटे गोटे कर देखी यहाँ तो गोटे रहा असुर पद आहरी भी आप बहुत जिन देखी। तो जी आगे
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଚିହ୍ନଟା। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ ମାନେ କ୍ଲିୟର ଦିଶୁନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଏବେ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଆଣିକି ପକା ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତ ଏଇ ଚିହ୍ନଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାଦ, ଏଇ ପାଦଟା ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ା ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଖସଡ଼ିକି ଯାଇକି ସେପଟେ ଯାଇ ଅଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ହେଉଛି, এই যে পিস 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 ହେଇଛି এটা ହେଉଛି ସାପଟା, ବହୁତ ବଡ଼ ସାପ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ସାପଟା, ପୁରା ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇକି କଟା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପୁରା ଏତିକି ନମ୍ବର, ପୁରା ସେପଟକୁ ହେଇଥିଲା, ସେପଟ ତ ସରିଗଲାଣି ଅଧା ଅଧା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ସାପ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ବଡ଼ ସାପ। ଅସୁର ଆଗ କାଳର ଅସୁର କେଉଁ ସାଇଜ୍ର, ତାର ଯଦି ପାଖାପାଖି ଯଦି ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପାଖାପାଖି ତ 2-3 ଫୁଟ ହେବ। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ବି ସେ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଆଗ ସାଇଡ଼୍ର ଖାଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ବି ଏଇ ସାଇଜ୍ରୁ ହେବ, ଏତିକି ଯାଏଁ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ପଥରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେପଟୁ ଯେତିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଖି ପାଉଛି ଟୋଟାଲଟା ପଥର। ଆଉ ପଥର ଏତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଥାନ୍ତା ତ ଆପଣମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ବି ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ, ଏତିକି ଜାଗା ଅଛି ଉପରେ। ଆଉ ସେପଟକୁ ପଥର ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ କିଛି ବିଲ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ ବି କିଛି ଅଛି। ଏପଟେ ଚାଷବାସ ହୁଏ, ଆମ ବିଲ ଫିଲ ବି ସବୁ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି। ତାପରେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ସାଇଜ୍, କେତେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣରେ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଘେରି ହେଇକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ଯାଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା। ତାପରେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁ, ସେପଟକୁ ହେଲା ଆମ ଗାଁ ସାଇଟା ଗଛ ଛେକିଛି, ଯେଉଁ ଫଳରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏପଟେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଚଟାଣଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଜାଗା ୟାର ବି କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବେଶୀ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନି, ତ କିଛି କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ ମୋର। ଏଇ ଯାଏଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ଉପରେ ଆଣିକି ରଖିଲା କିଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପଥର ଉପରେ ପୁଣି ପଥର, ପୁଣି ଗୋଲା ଗୋଲା ପଥର କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସାଇଜ୍ର, ଯାହା କିଏ ଆଣିକି ରଖିଲା। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ତାର କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି ଠିକ୍ ସେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାଇଜ୍ର ପଥର, ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର। ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ, ଖାସ୍ କରି ଆମ ଗାଁର କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏ ଗାଁରେ କିଛି ଶାଳ ଗଛ ନାହିଁ, ଖାଲି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବେଶୀ ବଡ଼ ଗଛ ନୁହଁ। ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗଛ ହିଁ ଅଛି, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ହିଁ ସେ ଟାଇପ୍ର, ନଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲଟା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ସେ ଉପରେ ଛୋଟ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ, ଆମେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆସୁ, ଉପରେ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ତ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି, ଆସି ହେଉନି। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ଭିଉଟା, ପୁରା ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା, ଶଙ୍କରାଖୋଲକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଉପରୁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ହେବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍ଲାବ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଯଦି ପ୍ଲେନ୍ରେ ଥାନ୍ତା ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥର କେତେ ବଡ଼ ପଥର, ବହୁତ ହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଭାବେ ସେଟା ତ ରହିଲା ଅସୁର ପାଦ ଚିହ୍ନ କଥା, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଏଇ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ପଥର ଉପରେ ଫେର ପଥର ଏତେ ସାଇଜ୍ର, ସେ ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଣିଲା କିଏ, ସେଟା ମୋ ମନରେ ସଦାବେଳେ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ସେ ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ କେହି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଜି ଯାକ। ମୋତେ ବି କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗାଟା, ସେ ପଥର ଯାକ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଇବେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଏ ଜାଗାରେ ପିକନିକ୍ ବି ଆପଣମାନେ ବନେଇପାରିବେ, ପାଖରେ ହିଁ ପାଣି ଅଛି, ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଜାଗାଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଜାଗାଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛି।
chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ହେଇଥିଲ And on ଜାଣିପାରୁନ କେମିତି ଜାଣିବ ଆମେ ତ ରହୁନୁ ଏଠି ଆଉ ଜାଣିବ କେମିତି wastelands through the highways, till my ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା sun rays. ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଯଦି ଯାଇପାରିବେ ତ ଆସନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ